Maliyɛnw an ka foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛ an n'a balimakɛ n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe alias Gani Malien an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kɔdɔnnaw wele minnu n'a faamuyalen don minnu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna la bi n ye n balimakɛ wele Abdulaye Traoré mouvement Mali ka hɛrɛ o président don n y'a wele ka na thème fila ɲɔgɔnna bɛ an bolo an b'a fɛ ka an da don thème fila bin na an ka thème fɔlɔ o ye M5 divisé don bi ka se niveau min na a dogolen tɛ aw si la M5 dɔ bɛ yen an b'a fɔ min ma M5 Tendance Sogɛl o bɛ yen M5 Tendance Mali kura o fana créera sisan ni o ɲɛmɔgɔya bɛ Mohamed Ali Bacili Madame Sikatou Sow Modibo Sidibe Sekumar Sisoko ani Koniba Sidibe o bɛ olu bolo M5 Mali kura o fana bɛ M5 RP Mali kura ninnu ka division kɔnɔna la hakilina jumɛn de nana ni nin ye Abdulaye Traoré n'o ye mouvement Mali ka hɛrɛ a bɛ na a da don la ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ka se ka faamuyali sɔrɔ o la thème filanan bɛ na kɛ min ye o ye k'a fɔ fɔnkɔɲɔgɔnya min tun donna Mali autorité ani Côte d'Ivoire autorité ni ɲɔgɔn cɛ an ye rumeur dɔw mɛn sen kan bɔlɔlɔ sanfɛ ko Côte d'Ivoire autorité ko olu ka indépendance bɛ na kɛ le 7 août ko ni indépendance bɛ na kɛ k'u bɛ courant dili min kɛ Mali ma k'u bɛ na courant in dili k'u bɛ na a tigɛ o hukumu kelen kɔnɔna la an y'a ye fana k'a fɔ min ye an ka min ye n'o ye Seydou Lamine Traoré an y'a mɛn k'a fɔ k'a nana ni groupe électrogène den 50 ɲɔgɔnna ye nka ni Ala sɔnna an ka invité n'o ye Abdulaye Traoré président du mouvement Mali ka hɛrɛ a bɛ na a da don nin thème fila la ka se ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ se ka to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la thème sabanan tɛ dɔwɛrɛ ye a ko olu ka mouvement fana ani mouvement caman faralen don ɲɔgɔn kan bi olu ka yeta n'u ka faamuyali ye min ye jamana ko la bi Mali bɛ yɔrɔ min na basigi min talen don transition kɔnɔ transition nali ni san cɛ bɛɛ b'a dɔn ko jamana basigira jamana taabolo a ɲana jamana kɔnɔdenw bɛ ka bonya diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen Mali marabagaw bɛ ka bonya Mali yɛrɛ bɛ ka bonya bi ka sabu kɛ an ka marabaga kuraw mun bɛ yen olu ko k'a fɔ olu ka jɛkulu kɔnɔna la min ye olu ka yeta ye olu bolo Assimi k'a ka se ka démissionner ni élection tɔ tora kalo 4 ɲɔgɔnna ma ka kɛ candidat ye ko u ye a wulikajɔw daminɛ o wulikajɔ in u y'a sigi sen kan cogo di u bɛ na baara jumɛn de kɛ a wulikajɔ in kɔnɔna la ni Ala sɔnna Abdulaye Traoré mouvement Mali ka hɛrɛ a bɛ na a da don nin bɛɛ la u ko u ni maaw bɛ baara la fana mun bɛ jamana kɔfɛ n'o ye Malien de la diaspora maa dɔw ye Assimi ka candidature ko a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an b'a fɔ aw ye nin thème saba ni ne bɛ na kɛ an sigi kun ye bi an ka émission espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye bi ye août kalo tile 3 ye san 2022 a y'a bisimila a ka émission préférée sanfɛ espace de vérité ka an kanubagaw ani an dɛmɛbagaw ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ émission in a y'a commenter ka partager ka a liker ni a bɛ partage kɔnɔna la n'a b'a partager plus partage fanga bɛ bonya plus Abdulaye a bɛ ka min fɔ Assimi ka candidature ko kan baara jumɛn de bɛ sen kan min b'a to Assimi bɛ se ka kɛ candidat ye u bɛ na u da don o bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ min ye espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ Abdulaye i ni ɲantuma aba Gandi kɔri baasi la alhamdulilayi somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ Abdulaye foli kan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Mali kɔnɔ ka se Mali kɔ kan cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na Abdulaye an y'a ye M5 RFP Mali kura o fana o nana ka na bange olu ye conférence ba kɛ bi conférence min kɔnɔna la o kumana u ye fɛn caman fɔ Sogɛl ka citation na Sogɛl ko maa dɔ a tɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan Sogɛl ko maa dɔ maa min ni a bɛ ka a yɛrɛ ka nafa de ɲini mais a tɛ ka changement wale kɛ yala i bɛ se ka mun de faamuya M5 RFP Mali kura o création ani ka conférence la ani u bɛ ka jalaki mun ta ka Sogɛl sɛgɛrɛ ok Gandi i ka nin ɲininkali a diyara n ye kojugu an kun sigilen don nɛni parce que mun na mɔgɔ minnu bɛ nin cɛkulu ɲɛfɛ k'a fɔ ko M5 Mali kura an bɛ ɲininkali k'u la M5 Mali kura taara min ɲininkali kɛlɛ o tɛ yan bon Mamadu Ali Bacili a ye ɲininkali kɛ Bacili nana M5 na don jumɛn fo ka tila ka taa groupe dɔ former k'a fɔ ko M5 Mali kura parce que n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ f'i ye
minnu bɛ kuma la bi groupe min ko Sokɛli tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n y'o de f'i ye n ko ni groupe yɛrɛ minnu filɛ u tɛ se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kuma tɛ Sokɛli ka se k'u fara ɲɔgɔn kan nin ye sira dɔ de natɔ ye tuguni Gandi parce que n bɛ fɛ ka min f'i ye mɔgɔ min ni dɔ i bɛɛ koba ye i dɔɔni t'a fa bi m'a to ni mankan bi M5 kɔnɔ parce que u ka Sokɛli yɛrɛ de place nɔfɛ premier ministre ya o de nɔfɛ n b'o f'i ye sisan ka nɔgɔ bɔ a la Sekumaru Sisoko kun fɛ k'ale de bɛna kɛ premier ministre ye waati min Surasiw y'a fɔ k'a fɔ ko M5 kɛ PM di Sekumaru kun fɛ ale de bɛna k'a ye komi Sekumaru m'a sɔrɔ Sokɛli min kɛra ye o ma diya Sekumaru ye o kɛlɛ daminɛna depuis o waati ni ko bɛ sen na parce que ne bɛ e jɔyɔrɔ nɔfɛ Gandi ne n'e tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ou bien donc olu groupe dama de fana taara fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ Sekumaru fana fɛ a ka kɛ PM ye olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka na ko M5 Malikura M5 Malikura an b'u ɲininka ko Malikura in bɛ fan jumɛn u ka Malikura yira na fɔlɔ yan'u ka taa tɔn wɛrɛ sigi ko M5 Malikura Bacili min filɛ nin ye M5 ko la ne tun bɛ M5 na ka kuma Mamadu Ali Bacili ye oui ne b'o fɔ bi ne bɛ don M5 la don min ne ka tɔn mouvement Mali ka hɛrɛ anw bɛ don M5 la don min le 2 juin anw donna M5 na anw ye accord signé M5 na o y'a sɔrɔ M5 ye groupe 3 dɔrɔn de MK FFD ani Semasi Bacili kun tɛ o don mais Bacili bɛɛ nana kɔsa fɛ de ka na don tɔn na Gandi n'i nana don mɔgɔ ka tɔn na kana fɔ k'i bɛ ɲɛmɔgɔya minɛ i bɛ to a tigi kɔfɛ de n y'o f'i ye n ko ni politicien ninnu ma se k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan n ko walahi Sokɛli tɛ se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan parce que munna Gandi n'a sɔrɔ ko ninnu yɛrɛ ye maliden ɲuman ye ko ninnu yɛrɛ bɛ Mali fɛ ko mun ko Sokɛli tɛ se ka Mali mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan munna u ma wuli ka se Sokɛli ma k'a sigi karisa an bɛ taabolo min na nin taabolo man ɲi an bɛ fɛ a kɛ tan Bacili ko k'a ye sigiɲɔgɔnya k'a y'a ɲini Sokɛli fɛ k'u ka sigi ka kuma Sokɛli ma reçoit dɛ Bacili y'o kuma fɔ Sokɛli tɛ se ka Bacili reçoit Gandi mais ka taa ne buruja ye réseau sanfɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na sigiɲɔgɔnya ɲini ni ne ye ne bɛ sigi ka kuma ne ye cogo di yanni ni mɔgɔ ye kojugu k'i la n bɛna misaliya dɔ d'i ma n'i ko denmisɛnnin ma ko karisa ko i fa b'a ka so wa a b'a fɔ k'a bɛ yen mais n'i y'a fɔ k'i ba cɛ bɛ yen dun est ce que a b'i jaabi o la mais est ce que i ye nɛni kɛ yan mais a ba cɛ de don ou bien mais bonya de tɛ ba cɛ in na n'i ko i fa bɛ yen a b'a dɔn tigitigi min don Bacili k'a fɔ k'ale ye sigiɲɔgɔnya ɲini ni Sokɛli ye ko Sokɛli ma sɔn ka sigi ka kuma ale fɛ parce que Sokɛli tɛ se ka sigi ka kuma ale fɛ parce que Sokɛli y'ale hakilina dɔn i ni mɔgɔ min sigila a bɛna t'i dɔgɔya walima a bɛna t'i buruja mun na i bɛ taa sigi ka kuma n'o ye sinon ninnu tɛ fara ɲɔgɔn kan tɛ jamana ko ye bi jamana jɔ tɛ sini wa transition dɛmɛ tɛ nin ye groupe dɔ de formé tɔ ye wa ninnu yɛrɛ bɛ contre transition ayi n b'o f'i ye sa ne bɛ k'o de f'i ye sa n ko n'i bɛ fɛ ka transition dɛmɛ o ko Sokɛli u bɛ Sokɛli ko kɛlɛ lamɛn wa transition ko d'accord ni mɔgɔ min ko i bɛna Sokɛli kɛlɛ a bɛ n'a fɔ i bɛna transition de kɛlɛ parce que mun na Sokɛli ma ta yɛrɛ o n ko Asimi de ye danaya da Sokɛli kan mais Sokɛli bɛ ka Asimi de ka baara fɛnɛ kɛ wa jamanaden fanba bɛ min bɛ Asimi k'o fan kelen fɛnɛ k'u bɛ Sokɛli de fɛ ko parce que ko Sokɛli ka baara tacogo ka ɲi bon n'aw wulila ka taa fɔ sisan ko Sokɛli tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Sokɛli tɛ se ka démissionner aw tɛ Sokɛli reconi donc u bɛna jɔn de reconi donc an ka k'o ɲininkali de kɛ u bɛna jɔn de reconi hali ni Bacili min bɛ kule la bi i bɛ Bacili kɛ PM ye bi sini nin groupe kelen in bɛ tila ka wuli ko bon ko Bacili tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Bacili fɛnɛ bɛ bɔ yen ayi n b'o f'i ye sa n ko a bɛ bɔ yen ninnu tɛ se ka i b'a dɔn nata n'a donna diɲɛ ko o ko la a b'a tiɲɛ nata ne donna M5 la fo bi est ce que ne mankan mɛn a ko la est ce que ni ne m'a f'i ye ko ne ka mouvement tun bɛ M5 la e tun b'a dɔn mɔgɔ tun t'a dɔn mais ne ma kuma o ne ma boli poste nɔfɛ o a fɔra ko mɔgɔw ka na n'u ka CV ye ko CNT mɔgɔw bɛ taa ne ko n ka tɔ ma n ko an k'an sen bɔ a la n ko parce que an ko de ko Mali ka hɛrɛ an ye kɛlɛ kɛ de IBK la ko a ka taa cogo man ɲi donc an kana kɛlɛ ka poste nɔfɛ o la a bɛna bɔ jamana ko la a bɛna ka poste ko de bon Bacili ninnu bɛ ka kuma min fɔ an b'a jate dɔrɔn k'a fɔ ko poste ko de don jamana ko tɛ parce que u tun bɛ fɛ Sokɛli kɛ min kɛ o ma kɛ o parce que olu mɔgɔw tun b'a la dɔrɔn PMya dira M5 ma M5 maa bɛɛ ka don gouvernement kɔnɔ o tɛ se ka ɲɛ o tɛ jamana ko ye o Gandi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni groupe min sigilen don ko M5 Malikura nin ye M5 Malikɔrɔ de ye nin tɛ Malikura ye parce que nin tɛna taa ɲɛ ayi nin tɛ taa yɔrɔ sisan ayi yɔrɔ jumɛn a bɛ taa min n bɛna min f'i ye ninnu ka nin tɔn in bɛ i b'a fɔ ni tɔri ka tɛgɛ ko i bɛ tɔri ka tɛgɛ ko dɔn tɔri bɛ taa bada la a b'i tɛgɛ fila ko k'a jɛ a bɛ tila k'a da duguma tuguni ni M5 Malikura in est ce que k'u yɛrɛ dama lajɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka bɔ k'u bɛnna min kan k'a mɛn ko ye
ne bɛ k'o de f'i ye sa Sekumar Bacili Sekumar Sisoko ni Mamadu Ali Bacili yɔrɔ kelen Modibo Siribe Madame Su Kiyate so Koniba Siribe aw ka Koniba ninnu ka kuma kɔrɔ lamɛn Sokɛli ma u ye minnu fɔ n'u ka bi kɛwale a da ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn i k'a lajɛ olu de ko Sokɛli ka ɲi olu de ko ni Sokɛli tɛ ko PM kun tɛ yen M5 bolo n ko Bacili y'o fɔ ko bɛɛ de jɛra ka danaya da Sokɛli kan ko ka Sokɛli le yira k'ale de bɛ se ka k'a ye mais olu ye M5 fara cogo min ni Sokɛli kun y'a kɛ ten M5 ko kuma sisan kuma sɔrɔ a banna koyi fo k'o de bila hakili la mais n'an bɛ sira dɔ nɔfɛ ko pour que jamana bɛ se ka avancer Gandi an ka poste nɔfɛtɔ kɛlɛ dabila an ka ɲɛsin jamana dilanli ma fɔlɔ bani parce que munna kɛlɛ fila de bɛ Mali da la mais ninnu yɛrɛ ɲinɛlen don o kɛlɛ fila kɔ o de la ne bin sigi n ko Mali dɔnnibaw minnu taara kalanba kɛ ko diplôme ba b'u bolo u bɛna jamana kɔnɔ mais i b'a ye mɔgɔ min ma taa yɔrɔ si o ka faamuyali n'o ka jamana jɔ ka bɔ ka tɛmɛ nin diplôme tigi ninnu ta kan mais ala jɛ Bacili ye ministre de la justice ka bɔ la ka tila ka kɛ ministre de la domaine ye mais e k'o yɛrɛ kɛ kɛwale lajɛ Bacili ka permanence bɛɛ ten k'a lajɛ i tɛ se ka kala turu a ka baara ɲuman foyi kan mais dɔ fɔ i sa an bɛ plateau la e ka dɔ fɔ bani dɔ fɔ ne ye bani kelen Bacili to ye Sekumar Sisoko ta dɔ fɔ bani mais mɔgɔ bɛ se k'i si bɛɛ ka opposant la non waati dɔw bɛ yen i bɛ opposant bila di o de la ne k'u ma n k'u ka jate u b'a fɔ ko démocratie démocratie n ko ne yɛrɛ ko démocratie ko in ye nkalon de parce que démocratie in ye tiɲɛni de Europe ne b'a jate minɛ Europe olu ka mɔgɔw waati min ni fanga ɲini bɛ yen bɛɛ bɛ taa fanga ɲini mais ni fanga sɔrɔla n'a nana jamana ko la u bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan mais anw taw badaw olu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jamana ko la poste ko bilahi ne b'o de f'i ye ninnu mɔgɔ min groupe minnu filɛ ye mɔgɔ kelen ta dɔrɔn i k'a kɛ ministre ye o bɛna kuma fɔ tɔn yɛrɛ ma i yɛrɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'i ka dingɛ sigi ka don a kɔnɔ ayi ninnu tɛ se ka taa sa ninnu ye mobili farinda de mobili min ni fari t'a la wa chauffeur kɛ tɛ walan dɔn n'i donn'o kɔnɔ i bɛ sigi ni ko fila de an ma taa accident kɛ a tɛna se a se yɔrɔ la bon M5 Mali kura an b'a jate k'a kɛ min ye poste ko de don sinon Sokɛli tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o Sokɛli bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o ne fɛ o ma se groupe kura créer ma dɛ non Gandi ni e man ɲi ne b'a dɔn k'i man ɲi ne bɛ e Gandi sɛgɛrɛ de n b'i ka so dɔn n bɛ taa i fɛ i ka so k'a fɔ Gandi ne ye nin fiɲɛ ye la tiɲɛ yɛrɛ la a man ɲi ne tun bɛ fɛ a ka kɛ tan mais ni ne taara n sigi réseau ka plateau ka k'e dɔgɔya ka tila k'a fɔ ko n bɛ fɛ k'i ye e bɛ sɔn a ma nɔgɔn dɔɔni ayi kana i janga kuma la dɛ i tɛ sɔn a ma nɔgɔn tɛ dɛ i tɛ sɔn nin gɛlɛya dɔɔni b'a la voilà bon Bacili ninnu taara Sokɛli tan fɔlɔ de a bɛ fɔ min ma ko k'i classé u y'a classé fɔlɔ de ka sɔrɔ ka n'a nɔfɛ ko an bɛ fɛ ka sigi ka kuma hali ni ne don porte dama tɛ dɛ ne bɛ béton kɛ n ka da la de tɛ don ayi non i tɛ don e kɛ n classé ka tila ka na ko i bɛna sigi ka kuma ne ye i tɛ don ne fɛ yen donc o de problème bɛ yen sinon n'a sɔrɔ k'u kun farala ɲɔgɔn kan ko Mali ko don u ni Sokɛli bɛɛ tun b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais aw taara sigi a damana donc o b'a yira maliyɛnw na ko Mali ko tɛ o de la ne ko maliyɛnw m'o k'u ɲɛ yɛlɛ fanga ɲini o ni jamana ko kelenw tɛ dɛ mais fanga ɲini na b'i profiter de aw la ka na ni jamana ko kuma ye k'a sɔrɔ ale b'a ka poste nɔfɛ n bɛ hakili lajigi waati min Bacili bɛ a ka tɔn kun ye APM ni hakili b'a la APM ka Bacili to ministériya la ko APM ti candidat yira wa olu ti taa élection na k'u bɛ taa IBK de kɔ en tant que IBK bɛ pouvoir la k'olu bɛ IBK de kɔ k'u t'a critique u ti foyi fɔ a ma mais o Bacili kelen bɔlen IBK kɛlen k'a gɛn o Bacili kelen nana réunion kɛ ko bon ko ale Bacili ye candidat ye k'a ti IBK kɔ bilen k'a sɔrɔ a ye san 7 k'a kɛ gouvernement na mais o yɔrɔ la jamana ko don wa e de ko ni karisa bɛ fanga na ko i ti k'a contre la maa ye bila e bilala contre la mais e b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ ale ni Sokɛli tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais Sokɛli fana tun bɛ IBK ka gouvernement na dɛ non Sokɛli tun bɛ IBK ka gouvernement na bien sûr ne y'o de f'i ye sa tu sais Sokɛli ani tɔ ninnu si tɛ kelen f'i k'o de bila i kunkolo la Gandi Sokɛli yɛlɛmana de ka malidenw ka sira minɛ o ni ka malidenw kɛ baara kɛ n'i y'o kɛ an bɛ tugu i nɔfɛ o i n'a fɔ a tubira quoi voilà non parce que n bɛ fɛ ka min f'i ye ni mɔgɔ bɛ kojugu la i y'a dɔn ko tiɲɛ na n bɛ ka taa sira min fɛ nin tɛ sira ɲuman ye i seginlen kɔ yafa bɛ k'i ye o Sokɛli ko tiɲɛ yɛrɛ la waati tɛmɛna a k'u bɛɛ jɛngɛna a y'a fɔ mais sisan a ye tiɲɛ ye a ye sira ye donc foyi tɛ yen sisan Mali ko kɔ Mali bɛ jɔ cogo di Mali bɛ se ka bonya cogo di malidenw bɛ respecter cogo di malidenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo di Sokɛli ka devoir filɛ transition in bɛ se ka ɲɛ cogo di mais ne b'a dɔn mɔgɔ jumɛn bɛ se k'i to la sisan k'i bɛ taa tɔn wɛrɛ sigi ko bon ko M5 Mali kura
kele an bi M5 ko kɛlɛ kɛ waati min Bacili da de y'a fɔ ko IBK y'ale wele ka taa ka so ko k'a ba ɲininkali k'a la k'a ko baasi t'a la k'a ba farimanda la k'a ye 10 millions d'ale an bɛ fɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ taar'o fɛ e ye 10 millions minɛ ye mais an bɛ k'a kɛlɛ k'a ka régime ma ɲi a ka taa cogo ma ɲi maa ye wele su fɛ ka taa fɛ e ye 10 millions minɛ mais e ma n'o fɔ anw ye mais Bacili kun kan ka n'a fɔ M5 bɔ IBK ye wele a ye 10 millions min da filɛ nin ye parce que an bɛ k'a kɛlɛ ne mago t'a la wari filɛ M5 an ka kɛ k'an ka baara kɛ mais an m'o fɔ dɛ mais on 10 millions dira Bacili yɛrɛ ma mais voilà 10 millions dira Bacili ma an ko an bɛ kɛlɛ de la est ce que IBK ye Bacili wele a damana de ya parce que a y'a ye an bɛ kɛlɛ dɔ de la 10 millions dira ale ma mais bi cɛ mais ne bɛ k'o de fɔ mais anw ka jamana in ni maliyɛn m'u ɲɛ yɛlɛ han tu sais i bi sugunɛ kɛlɛ de bila ka taa bokɛla ta maliyɛn kɔnɔ ayi kana cogo la mais a lajɛ dɔrɔn ala ma taa yɔrɔ si ko M5 Mali kura ni groupe ni bɛ taa fara ɲɔgɔn kan bon i bɛ ni maa tilankɛ bɛɛ ye a bɛɛ bɛ contre transition a bɛɛ parce que n y'o de f'i ye n ko plan dɔ de tracelen don Gandi fo k'an k'o de faamu plan fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ se ka Asimi ben cogo di mais fanga bɛ Asimi na marifatigi don population b'a kɔ an tɛ se k'a ben bon an bɛ gɛrɛ jɔn na sisan an bɛ gɛrɛ Sokɛli de la n'an sera ka Sokɛli buruja k'o dɔgɔya k'o nege bɔ maliyɛnw na donc fo Asimi yɛrɛ ka n'a ye Sokɛli nege t'a la a ka Sokɛli bila donc o kɔrɔ b'a jira sisan an bɛna se Asimi yɛrɛ la parce que bamananw ko ten ko n'i bɛ foro kɔnɔ yiri tigɛ k'i b'a daminɛ si la o la yiri tɔw b'a dɔn k'olu to ten donc bɛɛ Asimi de nɔfɛ u bɛna daminɛ Sokɛli la donc n'u ye Sokɛli sɔrɔ k'o bɔ yen sisan u bɛ tila ka Asimi yɛrɛ kɛlɛ u ye kuma kelen min fɔ Sokɛli ma k'a fɔ k'o tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a tɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan a tɛ ka maliyɛnw sago kɛ u bɛ tila ka n'a fɔ Asimi yɛrɛ ma ko i ɲɛ b'a la e yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan o b'a sɔrɔ u ye Sokɛli bɔ yen donc f'an k'o de faamu o de la n ko i ma Mali ko bɛ lajɛ ni hakili de sisan tɔn kura o tɔn kura ma n'i kun bɔ ko Mali kura a y'a tɔn bɛɛ ci ka bɔ yen ayi mais Mali kura tɛ yen sa an bɛ kɛlɛ la depuis waati jumɛn aw mɛna la dɔɔni an bɛ kɛlɛ la an bɛ ka taa burusi kɔnɔ ka taa tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw kan ka t'u ka degun ɲɛɲini k'a dɔn a bɛ solutionner cogo min mais ninnu dan bɛ kilimu jukɔrɔ sagasogo dun ni kami ni sɛ dunni la don o don bɛɛ ka groupe dɔ former ko Mali kura diɲɛ don o don bɛɛ ka groupe dɔ former i bɛ nin maa bɛɛ jɔ k'u ka na ni projet ye min bɛ se ka Mali avancer min bɛ se k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ i tɛ maa kelen sɔrɔ o la projet bɛ min bolo solekan kelen de b'a bɛɛ da i b'o solekan dɔn a ye n t'o dɔn Sokɛli dɛsɛla a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a y'an fara an ye bɛɛ ɲini a fɛ a ma sɔn o ka solekan filɛ koyi bon jamana tɛna dɔ ten bon n bɛna min f'u ye n b'o f'u ye hali nɔgɔ t'a la nin tɔn in maa si tɛ taa don nin tɔn in na k'u bɛna kɛlɛ wɛrɛ wuli yan n'i wulila i b'an sɔrɔ boulevard de ɲɛ ye boulevard la ayi kana ayi n bɛna min f'i ye nin transition ko in na k'a fɔ ko ne bɛ Sokɛli fɛ o ne tɛ Sokɛli fɛ o n y'o f'i ye n ko an tɛmɛn'o la Mali ko la a mɛnna anw ɲɛ bɛ Mali dɔrɔn de la mais est ce que Sokɛli fana waati ma se n'i y'a fana nin sugu na ka wele ka na n'u ka sigi ka kuma wa i b'a sɔrɔ Sokɛli ye nin bɛɛ wele n y'o de f'i ye sisan n ko mɔgɔ min mago b'i bɛɛ la i fitinin t'a bɔ i b'a sɔrɔ Sokɛli ye nin bɛɛ wele mais u bɛ t'i buruja fɔlɔ de ka sɔrɔ ka na k'u bɛna sigikafɔ la mais o sigikafɔ nafa t'o la o Gandi ne tɛ sɔn o ma o sinon walahi diɲɛ jɔndi tɛ hali waraba n'a kɛ farinya bɛɛ n'i ye waraba nɛgɛ i bɛ se ka gɛrɛ waraba la ni ninnu bɛɛ fɛ u ni Sokɛli ka sigi u bɛɛ bɛ Sokɛli ka so yɔrɔ dɔn a ye taa nɔfɛ a ka so baara jigilen kɔ a b'a ka baarakɛyɔrɔ yɔrɔ dɔn a ye taa nɔfɛ a n'a kɛ sigi a ka kuma n'a sigila ka kuma hakilila min b'aw fɛ a b'o ɲɛfɔ a ye hakilila min b'ale fɛnɛ fɛ a b'o ɲɛfɔ aw ye aw bɛ fɛ jamana ka marché cogo min ale b'o fɔ aw ye aw fɛnɛ bɛ fɛ a ka taa cogo min ale bɛ dɔ ta aw ka dɔnniya la a fɛnɛ bɛ dɔ ta a ka dɔnniya la dɔ tɛ dɔ b'o dɔn e ma ye a fɔra ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ munna ni waraba bɛ fɛ ka sogo minɛ a b'a t'u ka jɛnsɛn de min bɛ fara ka taa kelen na a b'o de gɛn mais o groupe jɔlen a tɛ k'u kan bon mais aw bɛ fɛ ka jamana mɔgɔw diviser ka tila ka n'a fɔ ko Sokɛli tɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan yan'aw ka taa tɔn kura sigi ko M5 Mali kura ne kun fɛ u kun bɛ M5 bɔ a la dɔrɔn u kun k'a kɛ dɔrɔn tɔn wɛrɛ ye u bɛ tɔgɔ wɛrɛ de d'a la k'o fɔ mais aw taara de ko M5 Mali kura o ye misaliya dɔ de ye dɔrɔn hakilima k'i sigi k'o jateminɛ an bɛ fɛ k'i ka tɔn tiɲɛ nin k'a ci k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn ko bɔ k'i tɔgɔ tiɲɛ nin y'o dɔrɔn de sinon M5 Mali kura o M5 Mali kura a bɛɛ tɛ M5 ye a bɛɛ M5 ye ah d'accord ni bɛn ko don o tun bɛ Mali kura ko bɔ a la pewu u tun b'a fɔ ko M5 mɔgɔw an tun bɛ sɔn an b'a dɔn ko jamana ko dɔw la n'u tun ko ko M5 parce que an bɛɛ b'a dɔn M5 mɔgɔkɔrɔw don mais Mali kura min dal'a kan o b'a yira o ye janfan dɔ de cogo di cogo di
e kana ne ka ton farash kile gandire ndire fe ko M5 malikura ko kuma bora jonda joni ne ka sulka ngwe malikura e to don shokel len na ni malikura ko kuma e de pami kay be ka kele na yele na boulevard la na kuma na bode fo ko fo malikura ka jo est-ce que Somar si joxe Somar si to tay MK de sa malikura ko kuma te Somar bulu sa Somar yera ka ton yere lasile mi o e kwari photo de baka kata kwari senana Somar ni foro ka kansi sa Somar ye chokoroba mi wallahi Somar place be kwari senero la ka teme bon ko ka bi am yoro ni mi na ko bi ni ye kwari sena boere di ama ka tan no do kwari la obi na fa mi ama ni yala ni groupe sigi nto sa ma fio mais nunu be shi temena sambi wo woro kan dogera yoro bon nan ni bursu ko na do Somar bi sigi soko no de sisa dugutigi ka conseil wal ma dutigi min di ta furu la bana mais ali so de chesirile do politique kola mais jamana ko tede politique mais don ne bita Somar ta ki ba ka premier ministre ay non malikote gandi mo fe bi malikote no fe sango ngoni mo go fla kele to mo ga no fe tanduru ko be doy nyonda ambe drome tanda kele to la ya fama nunun ta Somar wo bacili wo mais ne ra jigna mamina la ibado murbo sirbe jamana premier ministre ko posu ka gateme ka kla gata ye nunu no fe ebi mun daga kuma game ma kuma game fulo mun daga ye mo me ibado mun daga ba sigi de ka jate mene esgi ni ne yera ni na lagosi tala mawa wala ni lagosi tala abi do ala ale mena ka sura mana M5 law parce que akuma ka fiye ta fan jate mene di na suro jamana kodu ekme mun daga nunu chela mun daga ni murbo sirbe kada ni madame sikiya to so kadiu mais jamana kodu te don ale tiye nunu tate jamana ko mi ko de fesa nunu bi feka na ni kuma doy fendo e dro kana ni problème do di ka se ka sugali mangoya ka toko chen abana u ka devoir befle suno u yere ni ala chela la ba do ko jamana kote mais ni jamana kodu asera ko ameta tongura sigi gandi ambe bi to mi ngona ke ba ne dona M5 la nunu benye mais ne kle mais intégrer comité stratégique la mani ne mani ne reka do ala ni na afi ko sugali ga numéro bi ne bule bi dala ayori ti dala mais sugali ka numéro bi ne bule mais billahi ne kle ma deli ka sugali téléphoner folo de pas kera pemui ma deli ka wele parce que muna ne nana faraka de jamana kodu ne tayodi ndaka to dun daka jimi bo ibo jamana ko kuma mina we ka mire projet ke sogel la o de ko sogel be bara mi ate jamana ko bara la quoi wo kele be yene no fe abi bara dmene la min da jamana ko kama sira mo fra nyo ngo ne wala e ma segi nga kuma kania ne ku mo ngo solo kan fo etu bula tseka mo de fra nyo ngako ngo mali politicien be parti ke ma flani biduru u ye nyoanye ke ku bi be ko do lu yera dama me be ala muru yere opposition contre fanga u yera dama sigila do ko e ko che ko ni kulu tala bo o dama be kana dema ke ku fra nyanga e bu fra nyanga chudi ne dalud me u ka yeta utikile u ka famelu utikile do mogo be posula do mogo be jamana la do mogo be aleka bla yoro dola do bi fa ka ambassadeur do bi fa aleka ka ministre do fa ka chef de cabinet bon ne enana fu be ko anga janga nyesi jamana ma bi be mais jol mi sugali be ka asmi de ka barake mina mi ve premier ministre na tiga président ga baraka ti se mogo ka bo ko premier ministre ga bla de président era de babla kuma weche ya fuma premier ministre président yita ime eli kwe mogo ma voter ki eli de président yita kaka dana dika ni tise kaka baraka do ma bibla asmi ma foko suga tise kaka baraka ulle bi tabo ko ka bla ko bien ko malikura ubi clé be ba dunu ni bala fala ya mena mi ve wuluka kulechi ati dogo joli bal wulu bi clé dogo bi jo ay nunu toy anga ta M5 malikura atu bulowa amana klaka kuma wore men nunu ndaya e ka do welu chara do ka posin do ma ban obina mi vo to ma sisa e bina do ko maliko te ogani d'accord ni ambura ye minye jamana kuranko ye ansranen do anjorlen do ahaminen do kosobe ka sawke minye ani korvar autorité ka fonyo ay anya munu ko me bollo san fa ka foko ulube na ke sawuye ko ka kuran wera kuran minda ma ko ka kuran dili ko ka atli no kala eske jamana ate choroma gandi hakilatge idaiki la fie ba fo ngumi yera na mode nya fie ni transition ni yella bembe keke bani pew mali de nganga sira fewo fenye transition ya baraka ka ba e bi fona Côte d'Ivoire baga baga leke Côte d'Ivoire ni mali ke interconnexion jora abinyine ke sanduru bobi depuis
ibega na watini fangala Côte d'Ivoire interconnexion min bena Sikasso alimenté Mali ministre koko ka compteur de sigala ku bi min jeni 100 Mali bi 8 milliards de di Côte d'Ivoire ma courant ou koko ka compteur sigi ba so Sikasso rabbi min jena titime 4 milliards kan mais 8 milliards de bi duma ou koko ka compteur sigala ko na min jeni ambo sarayo Côte d'Ivoire autorité ko kuti so Mali ko ku ka interconnexion tige poto gwanzani fili de be manti ka baraka na kadi Alassane be aka courant poto be karika be ita santi mo febi ayi kana mina mi vengi kana sikasa Gandhi nene kuima kwa habitation kurango domaine na madora fode idaki lafia kurat Côte d'Ivoire côté aka indépendance bi baka sura sunu ndo ambula wa kurat titre yafuma indépendance te wa ma fo ko sura sunu nganga ta indépendance de ka les 7 bits me fuga les 20 me sura sunu be wa kurat titre malla et puis fana e baga bale kando fa amba fa kwa na atakono ala ka diga ko malien munum be ko abinu genga boy iye mercenaire blaga na nga jamana ka nyumi na oni malien ngeni kelendo o ma ibarete malla ako ge ni ama ko Côte d'Ivoire bi malien ne do Côte d'Ivoire war batiga a États-Unis mantigi be malien ne mais na soro nyango ya ko no nu yo fa ya mbi so me jamana ko konte ma mbi fika min fodro malidongu hakla tiga okula courant tiga ko kuma ayi anga DG ni ministre clalo la kwi kurango ay kurango la ministre du travail clalo bara la peu o la ben parce que nyo de fie ça ni bi keleke aka soro mugu bi bulu kise bi bulu ika dumini dunda ni ka jimi tabe préparer les du bulu énergie et la ben be sabati ka ba peu nyo fie centrale mi ga jo sira kro na bana Allah yere bi sega courant do di Côte d'Ivoire ay kana suwala ni be fe ka ta laje ni centrale bana Mali bi sega courant do di Côte d'Ivoire no bana ay ministre mina mi fe ministre bi ka bara kessa ngo ministre labe ngo e baro fe mi ngada ngo ministre ba do ika fodro kibina ni koke o wasura ale klali nya quoi de parasano ya bo ada kwa bina courant o wasura ngo ministre klala ka baral courant ministre l'énergie ti ci la sa ngo courant fo etina tiga maleona folo amargo kuma nga courant tiga ko santia o mune ma santi mo adori jolendu yafuma et puis fana Côte d'Ivoire énergie rata Côte d'Ivoire tay France de tado oui France de tado société ni France de taille France de ba akonya beku mais en wa fama wiaye comme amnaw bi ñogo kerefe ami sega interconnexion ta awbulu comme awbi fina atambulu to e ba fo Europe jamana bo bi tugumi jamana minga sur la ni i mogo beka ka force do ta iba ta ki ga mogo do blaka mais na ya yire la kwa bina konan juga kliba ka déparier ka to ati fo itni kurambe ay sika soko ni nga kurambu feu Alassane ka tike ati fo itni Mali kele akoko bina porla kwa nga mine minu mitema kwa ka porichi no kara avec la ay no Mali mine nyana ma fo iti bo Côte d'Ivoire mi fe ko de fi Mali mine mi bo Dakar wa amarko kola angu yela mana lagne port B ne o mambo Mauritanie port B port sabade ba ambulu ati fo iti anwi mais en min na famille do Côte d'Ivoire kono Côte d'Ivoire yera bodo Côte d'Ivoire bodo mais nunu ya boga bali kawne ka transition boga ou ka sina walma jamana de nga wuli ka transition boga ka mo ko nunu ti bla bi ti bla sini nanga justice klalu la domi nuni blali ka kan ambu bla nuni blali menga bi fuye ku ti bla abana mi fika mi fiye kurango konna ya siro la ministre du travail na ka DG kura u klalo la be na ka ba dongo do groupe kura do bina installer a kuye mi yedro ni mawma kwa bi menacer ko do la o la be tigelendo d'accord ni ambora orola anya me fana ka foko menye mouvement Mali ka here ka ona no ka wilika jodo la be wilika jodo mi mena ke sabuye ka wilika sem ko mako parce que wa fe asimu ha candidat yalo ko fana weto goli bon o ya ngwa bara yere de parce que ni ko mouvement Mali ka here dron iko ko candidature d'Assimi Goïta ni devoir ba na bi Mali kono o de Assimi ka candidature ni Assimi ka candidature bana o ya ngwa pour fenga mission jolé anga mission yodi wa ton chaman nana faranga plateforme à l'organisation Mali Yurisma ulu faralanka Yurisma wow Mali ka here Mali Yurisma ulu faralanka oh no an ko mo fena farala an kan ka fo ko an mi fo Assimi ka candidature ko la
k'u b'an kɔ o de la an ye labɛn sabati Gandi an bɛna région baaraw daminɛ ka daminɛ mois de août ni mois de septembre la an bɛna yaala Mali région ni cercle bɛɛ la Gandi Lassini Siribe Espagne a ye a siri kosɛbɛ a ko a ma diaspora pɛrɛlen do ka Assimi ka candidature k'a labɛn k'a financer n'a mago bɛ fɛn o fɛn na ko an k'a f'u ye ko il n'est pas besoin un rond au niveau de Assimi u k'u mago tɛ Assimi ka dɔrɔmɛ kelen na ko n'an mago bɛ fɛn o fɛn na diaspora y'a fɔ an ye ko an ka lancement kɛ dɔrɔn u b'a financer k'a daminɛ Espagne Italie Allemagne France Algérie Mauritanie Gabon a bɛɛ ye n wele k'a fɔ n ye ko an ka lancement kɛ dɔrɔn k'u labɛnlen do ka Assimi ka candidature ka 100% u k'u ni n'u ka nafolo wallahi u y'a fɔ tan ko Assimi ka kɛ candidat ye ko parce que u ye lafiya min ye Assimi tile la u ma deli k'a ye bonya ni respect min bɛ olu ka Assimi tile la a tun ma deli ka kɛ donc o de la an bɛna tabali gosi maa o maa bɛɛ fɛ k'an dɛmɛ Gandi an mago bɛ bɛɛ kɛ dɛmɛ na a kɛra nafolo ko ye o a kɛra moyen de déplacement ye o a kɛra k'an wele hali k'an fo o an mago bɛ bɛɛ kɛ dɛmɛ na parce que n y'o de f'i ye Mali bi a ɲɛ n'a ɲɛbaliya a bɛɛ bɛ Assimi de bolo siga t'o la Mali ka kɛ Mali ye Assimi de don malidenw ka taa ɲɛ Assimi de don wa an ka to kɔ kɛ segin kɔ Assimi de don parce que n'an ye Assimi bila o ye Didenju de kɛlen kan k'i b'a dɔn dibɔyɔrɔ la fɛn min ka jugu i b'a dɔn Didenju kɛlen k'i kun o man ɲi o dimi ka jugu hali ka tɛmɛ Diden ɲɛnama kan bon ni maa o maa y'i sigi ka politique mɔgɔw lajɛ k'a fɔ k'u bɛ ka kuma min fɔ k'i bɛ tugu o nɔfɛ ka Assimi to yen n'Assimi ma kɛ candidat ye Gandi an ka mission bɛɛ échoué la a bɛɛ échoué la pewu Mali mission bɛɛ maliden bɛɛ échoué la ni Assimi ma kɛ candidat ye parce que sira kelen min bɛ se ka Mali yiriwa ka Mali bɔ nɔgɔ la ka Mali taa ɲɛ o de ye Assimi ka kɛ candidat ye élection présidentielle 2024 parce que politique maa dɔw bɛ ka ne wele k'a fɔ ne ye ko ne bɛ ka sariti sɔsɔ ko ne bɛ k'a fɔ ko Assimi ka kɛ candidat ye ne k'u ma ko ne y'aw place yira u la ka ban o ye office du Niger kɔnɔ ye dɔw y'i wele quoi u ye n wele koyi caman y'i wele awɔ ko sɛnɛko kuma min bɛ ne da ko ne yɛrɛ ka ɲi daba la n ko tiɲɛ na ne ka ɲi daba la n ko mais ne bɛ fɛ olu yɛrɛ ka taa office kɔnɔ fɔlɔ u ka taa sɛnɛ kɛ ni sɛnɛ banna waati min an bɛna jamana d'u ma n ko sinon an tɛna an ka jamana d'u ma sisan an ka jamana ditɔ t'u ma dɛ donc u y'i wele o kuma de la u ye n wele o kuma na dɔw yɛrɛ ye n wele ka bɔ kɔfɛ olu ye bagabagaliw kɛ mais an b'olu ta to yen parce que an t'an kɔfilɛ an bɛ ko to kɔmɔw bolo ka taa ni ɲɛmaaw de ye Gandi an b'a fɔ Espagnol ye k'a fɔ Allemagne Angleterre France maa o maa bɛ fɛ ka Assimi ka candidature soutenir an bɛ numéro di i ma i bɛ fɛ ka dɛmɛ fɛn o fɛn kɛ a dɛmɛ kɛ parce que an bɛna wuli ka jɔ min ka zen a ma nɔgɔ dɛ parce que an yɛrɛ bɛ fɛ ka kuma bɛɛ mɛn Assimi da f'a k'a fɔ k'a tɛ kɛ candidat ye n'o kɛra kɛlɛ bɛ an yɛrɛ ni Assimi cɛ a t'a fɛ k'o mɛn ayi non an tɛ fɛ ka mɛn Assimi da k'a tɛ kɛ candidat ye dɛ parce que n'Assimi bɛ kɛ candidat ye Gandi i ka tigɛ a kan dɔrɔn ko Mali segintɔ don en arrière an bɛ segin wa an bɛ segin an kɔ de parce que politique maa fɛn o fɛn n'a nana pouvoir in na u bɛna jamana ta u b'a di France ma o tuma France bɛna dimi bɔ an na o de la an y'an sigi k'an miiri n ko jɔnni bɛ se ka jamana bɔ Assimi wa Assimi y'a sira ta a nana ni migi kura min ye n t'a dɔn n'i y'a kunnafoniw mɛn i y'a mɛn Afrique l'Ouest bɛɛ a b'anw de bolo ayi a b'anw ne b'o de f'i ye sisan n ko Assimi bɛ yɔrɔ min bi n'a ma kɛ candidat ye dɔrɔn Mali échoué la wa maliden ɲuman bɛɛ pɛrɛlen don walahi mɔgɔ bɛ n wele su ni tile Assimi ka nin candidature ko in na ko n bɛ sira min kan Gandi ko n kana bila dɛ wallahi u y'a fɔ n ye ko n kana bila k'u bɛn kɔ ko ni mɔgɔ jɔr'u la su o su n k'u wele et puis fana u ye kuma dɔ fɔ ko politicien bɛ k'i bagabali min kɛ yarɔ o tɛ kɛ sababu ye k'i ayi non ne bɛ politicien dɔ sa ne m'o f'i ye n ko ne yɛrɛ ye politique maa de yan papier min bɛ politicien bolo papier kelen de bɛ ne bolo ne bɛ politicien dɔn u ka bagabagali kan tɛ se ka foyi kɛ kɔnɔni min kariyara k'i ɲa da sugu la i b'a dɔn tɛgɛrɛ fɔ kan kɔni dɔw b'a ja kan politicien ninnu dɛsɛ bɛ de parce que i b'a dɔn olu b'i ɲini ni wari de ye fɔlɔ u bɛ proposition baw k'i ye k'a fɔ u bɛ wari d'i ma u bɛ nin k'i ye n'i sɔnna non an tɛmɛna o yɔrɔ kan anw bɛ ka fɛn o fɛn kɛ anw bɛ k'a k'an kunna wari de la Assimi ka dɔrɔmɛ kelen t'a la Assimi soma tɛ yen kuma bɛ anw ni minnu cɛ Assimi ka candidature ko la kuma t'anw yɛrɛ ni Assimi cɛ nin candidature ko in na wa anw yɛrɛ de ye nin décider k'a ye ni Assimi tɛ Mali tɛ bi n'Assimi wulila k'an bɛ kɛ candidat ye ko jamana in dira maa wɛrɛ ma o ye nimisa dan de ayi o de la n y'o f'i ye sisan n ko an ka baara bɛn bɛ nin de ma an kunna wari an b'a bɔ ka Assimi kɛ candidature k'a ta a papier déposer hali n'Assimi y'a fɔ n ye ko wari t'a kun an yɛrɛ bɛ wari bɔ an b'a déposer
Nimbarena. Ayi nimbarena. C'est des diapoliciens. Bon n'a ti jaw ye doro u ka tu ka furu la. Office du Niger ou place beni. Wallahi an ka politicien kan seri kunni traiter la bi ka Sénégal. Bon 6 ans. Oui. Sani kika kuma kunche kuma di numéro di ama mo be segila so mona mun ba fe ka Afrika o ka jeka asimu ka candidature ko ka soutenir numéro mo ma be fe ka fara anka numéro filé ne 77 77 70 03 30 ni yeni kongo dron i ba so ni bi fe ka deme ke abi orange monana mo ma bi fe ka deme parce que ni maliko di oui maliko ne kelenga fonti se kenin barake oui parce que ni ye jamana ko de a ka ka mali deɲuman bɛɛ ka fara ne kan kɛ ne dɛmɛ nin baara bɛ se ka ɲɛ cogo min parce que ne nin fɛnɛ baara ma ɲɛ o fɛnɛ y'anw ka kumasuli de a bɛ fɔ ko a bɛ Asimi dɛmɛ a ma se donc o ye kumasuli de donc fo maliyɛn bɛɛ fɛnɛ k'a tɛgɛ di ne ma mouvement Mali ka hɛrɛ ani plateforme à l'organisation Mali Yirisuma n y'a f'i ye wallahi don o don groupe dɔw bi kana u bɛ n wele k'u bi fara n kan wa u yɛrɛ ye fɛn kelen fɔ ko n'an tilara tournée na lancement officiel an b'a kɛ 26 mars la o ka bon dɛ mina n ko maliyɛnw de don ne tɛ koyi ne tɛ e tɛ malidenw de ko Asimi non o kɔni mina min f'i ye bi 26 mars ɲɔgɔnna filɛ i b'a tugu ɲɔgɔn na ko Asimi ko malidenw ka bɔ ka na Asimi ka candidature la u b'a fa fo ka Mali fo ka u jɔ da la siga t'a la i y'a faamu d'accord wa mina kuma kelen f'i ye min ka bon n'a bɛɛ ye an karamɔgɔ Usumani Serifu Madani Hayidara y'a bani a y'o f'i ye ko ni transition ye ko an ka taa dɔrɔn ko a bɛ transition ye ko an ka taa bon o ye hakilisigi dɔ y'anw bolo d'accord i y'a faamu Gandi Mali ko bi a bɛ yɔrɔ min a bɔra Asimi ko la an bɛ yɛrɛma karan de la ni n y'o f'i ye n ko n'i ka bana analyse la docteur fɛ k'a dɔn n'a ye solution sɔrɔ a la dɔrɔn a tɔ ye traitement de ye Asimi dɔrɔn an mago bɛ Asimi la min na dɔrɔn a kana bɔ anw jigi kɔrɔ a banna a ka sɔn dɔrɔn a ka candidature ma wa maliden bɛɛ de bɛ k'a ɲini hali kɔ kan ko kana mɔɔ diaspora mɔɔ ko ni parti politique mɔɔ maa sera ye ko kama k'i bɛna k'i ka sabara to ye u fɛ yen ayi diaspora ko k'u tɛ maa si k'a daminɛ Faransi Espagne Allemagne Angleterre Mali jamana sous-région bɛɛ ko n'Asimi ser'u fɛ ni politique maa sera ye en tant que i t'a Asimi ka mission na i t'a Asimi ka candidature soutenir fo e yɛrɛ ko i bɛna k'i ka sabara to ye ayiwa donc o de la o courage di anw yɛrɛ ma maliden bɛɛ ko k'an ka tɛmɛ n'a ye k'u bɛ dugawu k'an ye wa u b'an kɔ n'an y'u wele don o don k'u b'a an kɔ donc an fana b'a f'u ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ u k'anw dɛmɛ an bɛ baara min na an ka se ka se a seyɔrɔ la an kɔni b'u ka bila la su ni tile a boliboli n'a fɛn bɛɛ an b'a bɛɛ kɛ mais u k'an dɛmɛ maa o maa bɛ fɛ ka dɛmɛ kɔni kɛ numéro filɛ nin ye. d'accord e ka kuma kuncɛ kuma ani ka segin numéro kan e ka kuma. bon ne ka kuma kuncɛ kuma la n bi maliyɛn bɛɛ fo ka tila ka wele da maliyɛn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mouvement Mali ka hɛrɛ n b'a tɔnden bɛɛ fo Gandi su ani tile u bɛ wuli ka jɔ la o ni mɔgɔ o maa farala an ka mouvement ka se parti kura dɔw ma parti kuraw caman bɛ ka fara an kan o ni association an b'u bɛɛ fo k'a f'u ye an bɛ ɲɔgɔn bolo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Asimi ka nin candidature a ka se ka kɛ sabatilen anw bolo o de ye maliden bɛɛ haminanko ye parce que n'i bɔra bɔlɔn kɔnɔ bi carré kɔnɔnaw la i ti foyi mɛn maliyɛnw da Asimi y'an kunna wolo Asimi i y'an bonya Asimi i ye nin k'an ye donc vraiment o bi bɛɛ fa fourage 200 k'a ni 50 président de sera k'o di mɔɔw ma san 2 n'o président ye san danga a tɛna fourage 1 million 6 d'aw ma o la quartier kelen o kelen bɛɛ bi o la hali Gandi e yɛrɛ bɛ fourage sɔrɔ i ka du kɔnɔ n'Asimi nana candidature la san 10 ko yɛrɛ ka Mali kɔnɔ parce que taabolo min b'ale la Gandi e yɛrɛ bɛ fourage sɔrɔ i ka so kɔnɔ fo fɔlaki la donc mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ anw bɛ baarakɛla de dɛmɛ an mɔgɔ tɛ hɔhɔ maa la bilen o non kuma ni cɛɲi an tɛmɛn'o la an mɔgɔ bɛ baarakɛla dɔrɔn na wa an ye baarakɛla sɔrɔ Asimi n'a kɛ ni équipe ka fara Sogɛli kan ayi u ka taa dɔrɔn minnu bɛ kalo kan fɔ la u ka olu to yen u ka taa ni baara dɔrɔn malidenw sago walahi Gandi n'u y'o kɛ malidenw b'u kɔ n'u jɛngɛnna an b'a fɔ dɛ n'u ye sira bila don o don ni plateau kelen na an b'a f'u ye mais tant que u mɛ sira bila an b'u kɔ donc an bɛ numéro di mɔgɔ maa bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ 77 70 03 30 donc an bɛ bɛɛ fo k'i yɛrɛ n'i ka baarakɛlaw bɛɛ fo vraiment aw ni ce fasojɔ la Lasini Siribe Espagne Gandi a ko n k'a ka foli fo i ye non ko n y'a ka foli a ko n k'a ka foli f'i ye kosɛbɛ ko i ni jamana jɔ vraiment k'a b'i ka émission lamɛn vraiment ko k'i ka
foli kɛ d'accord donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo malien an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni tun ye Abdoulaye Traoré ye mouvement Mali ka hɛrɛ o président dɔ bi Abdoulaye Traoré a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri ka fo ka taa s'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma olu ka yeta n'u ka faamuyali ko jamana bɛ basigi min kɔnɔ bi jamana bɛ ka taa sira min kan bi sira jɛlen dɔ bi an bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ min tɛ kuma ye Asimu nalen don n'o sira min ye ko o de kama olu fana ka laɲini n'u ka faamuyali an ka wuli ka jɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ye Asimu ka candidature ko kuma ye an ka kuma bila sen kan k'a ɲini Asimu fɛ a ka kɛ candidat ye élection nata donc o de kama mouvement Mali ka hɛrɛ wele bila fasoden bɛɛ lajɛlen ma ni maa min b'a fɛ ka mouvement Mali ka hɛrɛ ka a ma wele aw bɛ se k'u wele 77 70 03 30 77 70 03 30 ni tun bɛ an bolo bi k'a fɔ aw ye Ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam